በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እግዚአብሔር በምሕረቱ በፍቅሩ ብለውሃቱ መለኮታዊ ሓለውኡ ሓልዩ ክሳብ ሰዓት እዚኣ ስለ ዘብፅሓና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንዘለዓለም ዓለም ንዝኽሪ ስሙ ይኹን። በትምህርቲ ሓዋርያትን بحبرتن بمقراس جيران بتصلتن صنيعهم نبرو جبر حواريات معراف كلته فقدي 40 كلتن بذا قال زياخن مهارينا لما عنتي ازين اقدس زخونا نتمتات الله ابزار استي እግዚአብሔር ከምህረና ንሕና ድማ ክንሰምዕ ኣብ ግብሪ ክነውዕሎ ጸጉ የብዝሓልና ቅድሚና በትምህርቲ መሕላፈይ ካልዕሎ ዝደለኹ ነገር ኣሎ ንምንታይ ዕላማ ንጸውም ኣለና ንምንታይ ንጸውም ንምንታይ ዕላማ ዝኾነ ትገብሮ መቸም ዕላማ ክህልዎ ኣሎ كنصدق حد أدنى حدقلنا كلاتنا نصوم دي بزي كود حتى يلن بزي حتى نصوم دي كلاتنا نصوم أي نصوم أي نصوم لنا مالتي فرحكم الله تايدا مو زي تملس لي حتى دالو كلته سلسته راح تملسو هرزيام زياده يصوم دحر دحاليو صقم الله مالتي نمنتا علاماينا نصوم زلنا علاماس كهلو خل الله مالتي حجب علامه خنصوم كل علنا حقኛ ጾም ካብ ምግብ ምኽልካል ዘይኮነስ ንጥሙ ይምሕጋዝ حج انتهى هذا ناي قرص ጾም 40 مش አለና قرص ጾም 40 ንምንታይ እናያለና ንድኻታት ንጥምያት ምሽ حج ክንሕግዝ አለና ማለት حقኛ ጾም ንጥሙ ይምሕጋዝ ያ አታዊታትካ ታሽሙ ምግባር አይኮነን ማለት በጾም ሲ መቆጣብ አይኮነን ሲብ ምግባር አይኮነትን ማለት ካብታት ቆርሳት ነበርካሲ እንድሕር ደኣ سيف تجبرها لغاس አይتصومني هذا لها ማለት سيف يتجبر زلها ስለዚህ حقኛ ጾም ንጥሙ ይምሕጋዚ እታ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ ኢሉ ማእሰር እከይ ምፍታሕ ማእሰርቲ ኣርዑት ምዝላቅ ንጥቋዓት ሙፃሓራ ኣርዑት ዘበለ ኩሉ ንምስባር ዶ ኣይኮነን እንጀራኻ ንጥሙ ክትመቅል نتم تسدد دخاتات نابيت كاختو عرق انت رأخا ختكدنو كاب سقاخاون كتحب أدو آيكونن يبل اكزابير مالتي سلازي تحقن ياتصم كام مقبي مخلكال زي كونسي كابتا زلاتكا كابتا تقرسات بلعاد نبركاس نتم زي ولوم مهاب مالتي حقن ياتصم برنا تصم كاس تاناي قرس خان دحر سيفت اكبها اللي خاسي تتصوم ما يكون كذا لها مالتي نادينا يكون طبيعي مالتي تقول طبعا لها مالتي سلازي أكيد مجزابير حقني تصوم كم زي مالتي كورسي تصوم 4 بوحدون معلتي تريوال لهم انتهي نرى لنا ستارباكس يا فليت إيسا غير يا تأشم زي مزاحتا خبايا زي مزاحواس نالبات وين كيولوكم ميلي بوحد معلتي حمش نوغو مالتي حمش قرشي نتفينا سمول خنديات سمول ناي ستاربكس اتليست كاب 3 قرشي سي كساب حمش قرشي بيقل توسخنا لها دارغانا بشدشه قلمله خيدا مالتي سلازي اذينين زي قطبا زلوا مالتي حجي
إذا أنس ناتك يكون تحمش قرشسي ناتك يكونتن ناتنا يكونان مالتي سلازين حمسان حمشان معلتي بحمش ناتنا يكون يدخاتات كن هو يكبأنا مال سلازي بيت كريستيان مبا قريبا بتين بخلتيو أقمت الله سلازي تحققنا مرأي حققنا صومنا بتهجبار كنريون نصقومات سدتنيا تحواتنا قد محجتي تزاري ولا سنبتو نزارو ولا زلناي ابسفل عليه مع عسكرات ابسفل عليه وتا زلو انحجزو له حساب وشتي ارتراون زحجزو وغناتنا لو معناتي بزي نحنا اب صوم 4 انواصو ገንዘብ ማለት ይሞ ስለዚህ ከይንርስዑ መርአያ ናይ ተሐቀኛ ጾምና ክንገብር እንከላልና ማለት እዩ አትሊስት እቶም በቃ ዘይብልና አታዊታትና ንሽይ ዝኾነ አትሊስት ንመዓልቲ ሓንቲ ቅርሺ ሴፍ እንገብር እንከላልና ማለት እዩ እቶም ዘይብልና እቶም ዘለና አትሊስት ተዋሓደ 5 ቅርሺ ተኣሽሙ ክንገብር እንከላልና እሞ እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ዕላማ ናይ ጾም ማለት እዩ ተኻለይቲ ምስ ክርስቶስ ሓድነት ምግባርያ ጸይም ካሲ ሓጢያትና ክስርየልና ንክርስቶስ ክነብሎ ገለ ክብሉና ጸኒሑ ማለት እዩ እሞ ዳእታ ኸ ጸይም ካሲ መእሰሪ እንድሕዳ ዘይብላ ኮይናስ እንታይ ማለት እዩ ወልሓንቲ ክትፍተን ያ ማለት ስለዚ ምስ ክርስቶስ ሓድነት ትጾሞት ንጾሞ ሓደቲ ዕላማሲ ምስ ክርስቶስ ሓድነት ከለወና ምስ ክርስቶስ ሓድነት ዘለወና ኸ ስጎን ደሙና ቢልና ኢና እዚኣ ቀሲልና ክንሪኣ ናብታ ርእሰይ ክምለስ ሕጂ ብትምህርቲ ሓዋርያትን ብሕብረትን ብምቁራስ ስንጌራን ብጸሎትን ጸኒዖም ነበሩ መይኖም እዚኣቶም ብትምህርቲ ሓዋርያትን ብሕብረትን ብምቁራስ ስንጌራን ብጸሎትን ጸኒዖም ነበሩ ሓዋርያት እዮም እዚኦም بتمرت حواريات انت الناس قالوا اساسات ينقلوا زلوا مالتي قالوا اوتيم تم ناي مجمرت امنتي قبر حواريات معرف كل تفقد 40 كلتين يزو زلهم زي بيت كريستيان معرف كل تياتر مسريتا قبر حواريات زي ابت قبر حواريات معرف كل تفقد 40 كلتين زليا اذ قال زي دحري بقال بنتقوستيه مع ال50 زلور قداموت كريستيان بمنفس قدس تمرحهم كما ينوروا خم ذنبارو زرئنا فتصم ممرحي هوت ايو قدس بيت كريستيان كسعلوم يصني عزلا نحنا كنصنعلهم زغبانان 4 عندታት አለው አብዛ ተቅሲخنا በባጽ نحنا 4 عندታት 4 መሰረታት ህይወት ክርስትና ዝኾነለው አብዚያ ተቅስ ማለት እዩ ስለዚህ እዚህ ምን ያለ ማዓንቲ ክንሪ በትምህርት ሐዋርያት ብንጀራ በመቁራስ በህብረት በጸሎት ጸኒዖም ነበሩ ትብል ቃል ማለት በትምህርት ሐዋርያት the apostles doctrine ቀዳሞት ክርስቲያናት ቀዳማይ ተግባሮም በትምህርቲ ሐዋርያት ምጽናዕ ነበረ ተቀዳሚቲ ተግባሮም ዝነበረት በትምህርቲ ናይ ሐዋርያት ምጽናዕ እዩ and they continued steadfastly in the apostles doctrine ኩል ጊዜ ታ steadfastly ተብዘላታ ጸኒዖም ይነብሩ ተብዘላ ቃል ኣብቲ ናይ ቋንቋ ወይ ድማ ልሳን ግሪክ ትርጉም توفاينت قدسنا كمون مستي سرح متأسسار زلوو نغريتي steadfastly تبزلا معناته صنيعم نبرو زياتا صنيعم نبرو تبل مستير توفاينت صنيعم نبرو قبل كله اتي بلسان الجريك زلو ترجمو كابتارا تجزأنت نلعلي لما dedication and sanctification توفاينتن قدسنان لبي بملؤ فقادانه استقبلته قال املاح توفيا كتحزو خلا مالتي نتستقبلته تمرتي
بفقادا توفيا كتحزو كلا صنيعه كتحزو كلا مالتي مطبق دي هتكون درس مطبق انت خوينا ادفوكيت مغباريا مطبق انت خوينا ግን كمزي ملغاب مالتي نفسي مستي املاخاوي عيو زلوا طبقت ወይ ድማ سحبت يزرينا كم تحاد ነገር مس حاد ነገር مزلاغب زي فلت قداموت ክርስቲያናቱን ምስቲ ትምህርትን አምልኾን ከምኡ ተላጊቦም ወይ ድማ ተጣቢቆም ነበሩ እዚ ጽንዓት እዚ ንቤተ ክርስቲያን ካፈተና ዘድህና አይነ አምንታይ ኣብ ትምህርቲ ሐዋርያት ምጽናዕ ምጥባቅ ሙፋይ አጽንዕካ መሐዝ ንቤተ ክርስቲያን ካምንታይ ካላኸለላ ማለት እዩ ካምንታይ ካላኸል ካፈተና ካውድቀት ካብ ዕንወት ንቤተ ክርስቲያን ይካላኸል ማለት እዩ እዚ ማለት ካብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበልዎ ትምህርቲ እምነትን ትውፊትን ማለት እዩ በትምህርቲ ሐዋርያት ጸኒዖም ነበሩ ዝብል ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበልዎ ትምህርቲ እምነትን ትውፊትን እዩ ትምህርቲ ሐዋርያት እቲ ሕያው እምነቲ ትምህርቲ ሐዋርያት ክበሃል ከሎ ሓደ ዕቆታው ትምህርቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ሕያው ዝኾነ ጉዕዞ እምነቲ እዚ ድማ ነዞም ዝስዕቡ ይተቃለል ክርስቶስ ማእከል ዝገበረ እምነት ኢየሱስ ጎይታን ክርስቶስን መድሕን ዓለምን ምዃኑ ብጽንዓት እንታይ ምግባር ምእማን ምርዳ ቡሊ ኪዳን እቲ ኣብ ቡሊ ኪዳን ብትንቢት ተነጊሩ ዝነበረ መሲሕ በክርስቶስ ከም ተፈጸመ ሓዲስ ምርዳእን ኣተሓሳስባን መሓዝ ብመብሎም ተም ጥቅሳት ብዙሕ ገይረ ማለት ብዙሕ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ዝገልጽ ነቢያት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ቡሊ ኪዳን ተዛረብዎ እቶም ሐዋርያት ድማ ነቶም ነቢያት እንዳጠቀሱ ተዛረብዎ ጥቅሳት ብዙሕ ዘሎ ማለት እዩ ከላይ ቅዱስ ትውፊት ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በአብ ተቀበልዎ ሐዋርያት ድማ በቃል ዘመሐላለፎ ትውፊት ቤተ ክርስቲያን ሒዝካ ምጽናዕ እዚ ሕጂ ንሰብ ካብ ብዙሕ ንፋዕ ካብ ብዙሕ ድኻም ካብ ብዙሕ ከም ማዕበል ካብ ምግልባጥ ዘድሕኖ ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ምጽናዕ ቀዳመይቲ እንታይ ነና ክርስቶስ ማእከል ካ ሰንተር ካ ጌርካ ማለት ክርስቶስ ጎይታን ክርስቶስን መሲሕን መድኃኒ ዓለምን ምዃኑ ብጽንዓት ምእማን ነቲ ብዛዕባ ክርስቶስ ሰነግረ ትንቢታት ብዝግባእ ምርዳእ ነቲ ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቀበልናዮ ትውፊት ትምህርቲ ኩሉ አጽንዕካ በመሓዝ ኣብኡ በመጽናዕ በዚ በትምህርቲ ሐዋርያት ምጽናዕ ማለት ሕጂ ንሕና በትምህርቲ ሐዋርያት ጸኒዕና ኣለና ዶ በትምህርቲ ሐዋርያት ጸኒዕና ኣለና ዶ አይጸናዕና ይራኣኩም ኣለኒ ክርስትና በኢትዮጵያ ትብል መጽሐፍ بممهر ገብረ ዮሐንስ ገብረ ማርያም ተጻሕፈት መጽሐፍያ ናይ ታሪክ መጽሐፍ እንታይ ትብላው ኣብ ጥንታዊ ዘመን ካህናት ካብ ምእመናን ዝፍለዩሉ ዝነበረ ብስልጣነ ክህነት ጥራሕ እምበር ብዕውቀት ካብ ዝኾነ ተራ ምእመን አይፍለዩ ነይሮም ኩሎም ምእመናን ልሳነ ግእዝ ይፈልጡ ነይሮም በግእዝ ተጻሕፉ መጽሐፍተውን አንቢቦም ይርድእዎም ነይሮም ይብል ማእሲዚ ኣብ ጥንታዊ ዘመን ወይ ድማ ጥንታዊ ጊዜ እቶም ምእመናን እንታይ ነይሮም እቶም ምእመናንን ካህናትን እንታይ ነይሮም ብምንታይ በፍልጠት በዕውቀት በቲ ትምህርቲ ሃይማኖት ማዕረ ነይሮም እንታይ ይፈላልዮም ነይሩ ክህነት ጥራሕ ታተልእኾ ጥራሕ ትፈልዮም ነይራ ካብቶም እቶም ካህናት ካብቶም ምእመናን እምበሪ እቶም ምእመናንን ብደረጃ ፍልጠት ብደረጃ ናይቲ እምነት ደረጃ ኩላቶም ማዕረ ነይሮም ማለት እዩ
እዚ እቲ ንቤተ ክርስቲያን ሓደ ካብቲ ዓብይ ጽቡቕ ነገር እዩ ማለት እዩ ድሕሪ ግዜ ግን ካብ ልሳነ ግእዝ ጀሚሩ እቲ ቀንዲ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ውስናት ሰባት ጥራሕ ተሓፂሩ ተረፈ ምእመናን ድማ ካብ ኣፍ ሰብ ብቃል ጥራይ ዝንገሮም ተቐበልቲ ጥራይ ኮይኖም ተረፉ ይብል እንታይ ኮይኑ ብግዜ ማለት እዩ ኣዝዩ ሰማይን ምድርን ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ኩነታት ብዝያዳ ዝተኸስተ ድሕሪ ወራር من ግራኝ ያዕኒና ኢሰብኣይ ድሕሪ ወራር ግራኝ ቅድሚኡ እቲ ፀገማት ነይሩ ግን እቲ ዝኸፈአ ኣብ ካብ ግራኝ ድሓር ምክንያቱ ነቶም ሊቃውንቲ ብምሎም ተገይርዎም ኣጥፊዎም ነቶም ኣመንቲ ብምሎም ናብ ምስልምና ተቀይሮም ክንደይ ተኣሽሙ ኮይኖም ማለት ሕጂ ካብኡ እቲ ፀገም ሕጂ ሎም ንሪኦ ዘለና እቲ ፀገም ዘሎ ሕጂ ሓደ ካይተመሃረ ካህን ይኸውን ካይተመሃረ ዲያቆን ይኸውን እቶም ዘይተመሃሩ ነገር ኣብ ደረጃ ኣብ ዓብይ ቦታ በፂሖም ይህለ ብዘይግባእ እውን ናብቲ ስልጣን መምፃእ ተኻኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኣቦታትና እቶም ቀደምሲ ብትምህርቲ ሃዋርያት ዝፀንዑ ዝተረድኡን እዮም ነይሮም ንምንባር ኢለ ኣምፅየ ዘለኹ ስለዚ ብኩነታት ብግዜ ኣብዚ ሕጂ ንሕና ዘለናዮ በፂሕና ነቲ ትምህርቲ ብዝግባእ ብዘይምፍላጥ ገሊኡ ካብ ቤተክርስትያን ወፅእ ገሊኡ ከዓ ቤተክርስትያን እንዳተመላለሰ ይነብር ማለት እዩ ተመላለሲ ጥራሕ ይኸውን እምበር ኣብቲ ጥንታዊ ቀደምሲ ከምኡ ይነበረን ኣብቲ ቅዳሴና ንብሎሲ ኣዝዩ ዘገርም ነገር ኣሎ ሕጂ ታናትና መሰረት ናይ ሃዋርያት ትምህርቲ ናይ ሃዋርያት ትውፊት እያ እታ መሰረትና ማለት እዩ ስለዚ ንሳ ስለ ዝኾነ እታ መሰረት እታ መንገዲ ሓንቲ እያ ስለዚ ኩሉ ጠመተና እቲ ሃዋርያት ዝመሃርዎ ጎይታ ዝሰበኹ ድሕሪ ክመፀ ጎይታ ዝሰበኹ ሃዋርያት ዝመሃርዎ እቶም ብድሕሪኦም ዝነበሩ ተዓቂቦምዎ ዝመፁ መንገዲ ንሱ ኢና ሕድና ክንከይ ዝግባእና ሎሚ ኩሉ ሰብ ነናቱ ዶክትሪን ኣሎ ነናቱ ትምህርቲ ኣሎ ንኩላትና ሕጂ ንኩላትኩም በብሓደ እንደዝሓተኩም ነናትኩም ተኣሽሞ መሃብኩም ማለት ካብ ስርዓት ጀሚርካ እዚኣ ከምዚኣ ሓደ ግዜ ብፍላይ ብደቂ ኣንስትዮ ዝዛረባ ብዙሕ ዝዛረባ ይኽእል ከምዚኣ ዘይገበረታ ከምዚኣ ተኣሽም ዘይገበረት ኢልካ ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት ኣብ መፅሓፍ የለን እቲ እምነት እውን የለን ካብ ባህሊ ካብ ልምዲ ካብ ገለ ዝተላዕለ ነገር ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትኽክለኛ እምነት ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ካብ ሃዋርያት እንታይ ኢና ተረኪብና ዝብል ማለት ስለዚ ኣብቲ ጸሎት ክንጽሊ ከለና ኣብቲ ቅዳሴና እንታይ እዩ ዘሎ ወንህነኒ እግዚኦ ንስእለከ ወናስተበቅዓከ ከመ ትረስየን ድልዋነ ለርስቶሙ ንሁር በፍናዊሆሙ ወንትሉ በአሰሮሙ ወጸግወነ በኩሉ ጊዜ ንትመሰል ኪያሆሙ ወንጽራ በፍቅሮሙ ወንኩን ክፍለ ምስሊሆሙ በውስተ ጻማሆሙ በሰናይ አምልኮ ይብል ብጣዕሚ ትገርም እያ ኦ ጎይታ ንዓና እውን ርስቶምን ብፅሒቶምን ንምውራስ ዝበቕዓና ክትገብረና ንልምነካ ኣሎና እቲ ግብረ ሃዋርያት ክንበብ ኮሎ እቲ ካህን ግብረ ሃዋርያት ምስ ኣንበበ ዝፅል ጸሎት እዩ ዝጸሎት ኑር በፍናዊሆሙ ብመንገዶም ክንከይድ ኣሰሮም ወንትሉ በአሰሮሙ ኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓኣቶም ክንመስል بفقرهم كنت أنع بأملخو بسنة أملخو أبتدخامهم كفل خلونا تسقخها هبنا مصحف القداسية قد 20 ساعة رأيو حجي نماني نخوم ونبلزلنا بصولة كنصلو خلنا نماني نخوم ونبلزلنا نهاورياتنا نبلزلنا بتي نهاوريات من قدخ نكيد أسورهم كنسعب كل قديخ أني نعاتهم كنمثل بفقرهم دماغي نتأنع بسنة يعملوه أبتدخامهم كفل خلونا تسقخها هبنا ندابلنا كل جزء نتصلين من مالتي نالبات ويك يستوعبنا حليف الله ويك أقالوا بهينا أي نرينا لنا مالتي سلزي تسألت هذه الطعم زخونة سألتي سلزي تامك قدي تاتمرتي كل أنتها مس حوارات مس قويتا زت أساس ردي
ናይ ሃዋርያት ዘይኮነ ናይ ጎይታ ዘይኮነ ኩሉ ክንቅበሎ ኣይግባአናን እዩ ማለት ስለዚህ ነቲ ትምህርቲ ሃዋርያት ክንፈልጦን ክንርድኦን ክንነብረሉን ይግባአና ማለት እዩ ቅዱስ አትናቴዎስ እምነትና ካብ ሃዋርያት ተቀበልና አቦታትና ዝሓለዋን ዘረከውናን እያ ይብል ኦርቶዶክስ ማለት ክርስቶስ ዝመሃሮ ሃዋርያት ዝሰበኽዎ አቦታት ዝዓቀብዎ እዩ ይብል ኦርቶዶክስ እንታይ ዝብለኩም ሲ እንታይ ኢልኩም ሕጂ መመለስኩም ላይ ኦርቶዶክስ እንታይ እንተ ዝብለኩም ሲ እንታይ ኢልና መመለስና ተዋህዶ ምብልና ግርብ ሕጂ ኦርቶዶክስ ማለት ሲ ወላ በተቀደም አነ ሓስብ ከለኹስ ኦርቶዶክስ ጥራይ በቃ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ጥራሕ ምስ ንሕና ጥራሕ በቃ ጽሩያት አመንቲ ኣብ ዓለም ዘለና ጥራሕ መስለን ነይሩ በቃ ንሕና ከም ፍሉያት ገይርና አይ ቲንክ ኩሉ ሰብ ከምኡ ዝሓስብ መስለኒ ድር ሕጂ ብዙሕ ምስራኣና ገለ መለንበሪ ኣብ ዓዲ ኮለና በቃ ብጀካና ኣማነ ዘሎ ኣይመስለንን ነይሩ ኣነ ወገነይ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እቲ ኦርቶዶክስ ማለት ኦርቶዶክስ ማለት ሲ ክርስቶስ ዝመሃሮ ማለት እዩ ክርስቶስ ዝሰበኾ ሃዋርያት ዝመሃርዎ ሃዋርያት ዝሰበኽዎ ክርስቶስ ዝመሃሮ ሃዋርያት ዝሰበኽዎ አቦታት ዝዓቀቡ መን እዮም እቶም አቦታት ሕጂ ንሕና ካህናት በዚያ እንታይ ሰሚዐ በዚያ ገለ ሰሚዐ ነይሩ ምእመናን ኦኬ ርኢ ሕጂ ከትሕዘኩም እየ መጀመርታ ኦርቶዶክስ ማለት ቁኑዕ ማለት እዩ ቁኑዕ መንገዲ ቁኑዕ እምነት ማለት እዩ ሓደ እቲ እምነት ካልኣይካ እቲ ናብራ እቲ ህይወት ሕጂ እቲ ኦርቶዶክስ እቲ ጽዋዓሉ ስም ጥራሕ ኣይኮነን ኣብያ ክንጥንቀቐላ እቲ ጽዋዓሉ ስም ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ትስኻ ትነብሮ ናብራስ ኦርቶዶክስ ተባሂሉ ቁኑዕ ማለት እዩ ቁኑዕ ናብራ ማለት እዩ ሕጂ ኦርቶዶክስ ማለት ክርስቶስ ዝመሃሮ ትምህርቲ ኣብያ ኣሎ ባዕልቲ ወንጌላት ማለት እዩ ሃዋርያት ዝሰበኽዎ ሃዋርያት ሰበኽዎ ኣቐዲመ ኣብቲ ወንጌላት እውን ኣሎ መልእኽታት ኣለና ኣብቲ ቀዲመ ክብሎ ፀናሕኩ ነቶም ብዛዕባ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተረዲኦም ነቶም ናይ መጀመርታ 3000 ዓመት ዝመሃርዎም ድሕሪኡ ናብ ኩሉ ዓለም ፋሕ ዝበሉን ካልኣይካ እቲ ቅዱስ ትውፊት እንብሎ ዝሃቡና ሃዋርያት እዚኣቶም ኣቦታት እንብሎም ሕጂ ቤተክርስትያን ናይ ኣቦነት ክብሪ ዝሃቦቶም መምሃራን ኣለው ብቅድስናኦምን ብኩሉ ብትምህርቶምን ሕጂ ካብ ሃዋርያት ሃዋርያዋን ኣበው ተባሂሎም ዝጽውዑ ኣለው ድሕሪ ሃዋርያት ዝመፁ ማለት ዝተተክኡ ኣብ እግሪ ሃዋርያት ዝተተክኡ እዞም ኣቦታት ንብሎም ዘለና ድሕሪ እቶም ሃዋርያዋን ኣበው ቸርች ፋዘርስ ተባሂሎም ኤርሊ ቸርች ፋዘርስ ተባሂሎም ይጽውዑ ማለት እዩ ድሕሪ እቶም ሃዋርያዋን ኣብ ብፍላይ ካብ ቀዳማይ ሚእቲ እዮም ዝበሃሉ ካብ ቀዳማይ ሚእቲ ክሳብ 500 ዓመት ዝነበሩ ኣቦታት ቤተክርስትያን ተባሂሎም ይጽውዑ ብትምህርቶም ብቅድስናኦም ብኩሉ ኣዝዮም ሙጡቃት ዝነበሩ ኣቦታት ብቅድስናኦም ንቤተክርስትያን ዝኸላኸሉ ካብ መናፍቅነት ካብ ኩሉ ካብ ሃፃይነት ሮማ ዝኸላኸሉ ካብ ኣምልኾት ኣኦዝ ዝተኸላኸሉ ንቤተክርስትያን ብዙሕ መጽሓፍቲ ጽሒፎም ንቤተክርስትያን ኣብቲ መሪር ግዜ መሪር እዋን ቤተክርስትያን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ተምለኽ ነይራ ካታኮም ዝበሃልና ዶታ ብሮማ ኸይድኩም ድሕዳር ኢኹም ኣብ ካታኮም ከም ሕጂ ናጽነት ዝበሃል ኣይነበራን ማለት ነዚ ኩሉ ሽግር ፈተና ሓሊፎም ነቲ እምነት ዝዓቀብዎ ስለዚ ቤተክርስትያን ኣቦታት ትብሎም ስለዚ ኦርቶዶክስ ማለት ክርስቶስ ዝመሃሮ ሃዋርያት ዝሰበኽዎ ኣቦታት ቤተክርስትያን ንሕና ሕጂ ኣብቲ ናቶም መስመር ከምታ ቀዲሞ ዝበልክዎ ብመንጎዶም ክንከይድ ኣሰሮም ክንስዕብ ኣብ ፍቕሮም ድማ ክንጸንዕ ዝብልና ካብ ጎይታ ሃዋርያት ሃዋርያና ኣቦታት ቤተክርስትያን እዚኣት ንሕና ሕጂ ኣብቲ ናቶም ፈለግ ተኸቲልና ንኸይድ እምበር ናትና ከም ብሓድሽ ዶክትሪን ወይ ድማ ትምህርቲ ንምህረሉ የለን ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ዝመፅእ ሓድሽ ትምህርቲ ረእይዋ ካብዚኦም ዝወፅእ
كابزي وصع حديث مرتجن كاب كريستوس أيقونه سلازي لمو نحنا أبتا نقدسان حنسا التوهبت أمنت أنيعنا كنبر يقبعنا مالتي يهودا معرف هذا فرسل السلافنا كاليتي بحبرت حبرت كبهال كله بحبر مخان ترازي كونس حدا لبي حدا حسب كوينكا منبر مالتي أبتا قدم يتبت كريستيان دنبر كريستيانات هبتامو دخوه مهورو مستيتا مهارة بفقرة أساس يروم يوم دنبرون يروم مالتي حبرت مالت أكل كريستوس مخان إيو بيت كريستيان مالت مأكب قدس عن زي كونسي محويت حموانون بيت كريستيان يوحنا سافر تايلو هوسبيتال يايلو كهنكا حكيميلو سلازي اتحادين خالا ايو زدقفولون صليولون صارو زشكمولون هيوت ايو حبرت يبل بزخم كم زي عيات حبرت نيرواتا بيت كريستيان مالتي سالسيتي بمقراس نجيرا حجي عن توي انتي نحناسي ابتمرت حواريات لنا دو الى حديث نيرم كما الى حديث نيرمش اي يلنان الى ما بيمزغبه سلامنتاي انتهى تبتا تقسي بتمرت حواريات بحبرت بمقراس نجيران بصلوتن صنيعم نوريات بل بمقراس نجيران اذن طبزي نايزا تقسي ماكلي بمقراس نجيرا تبل اتزلع على درجة حبرت سجان من قويتها بحبر عم مقبل زجلتي إذا أنت بيك جلسة أزولكم أبتها خليتنا علما أزولكم مالتي مقراس نجرا خبها الكلو بالمسرة تمرت قدسان أبوتات مستير قربان مالتي كريستيانات بزي قدس قربان سكان بواد هذا كريستيانات بزي قدس قربان يهوتي بالله سجاي زبلع دمي دما ستي نايد العالم هيوت الله كم زبلع قويتا منفساو مستير اتنجرا ناي بحق سقوم اتوين دما ناي حق دوم مهانو اميننا نقبلو اذا ملكوتاو مغبزي نفسنا كم مكرا سيطان يدحنا نسغانا دما تسفا تنساء يهبو قدامت كريستيانات صنيعم بنبرو ابزي قدس قربان ايو زيا كريستيان بزي قربان بزي قدس قربان ها يوت يقول اجي تام اكابسي حنت خابتا مكاب نبرت سي انت انيرا قربان مقراب قدس قربان مقراب يعني راتا هيوت مالتي بزيا ابزيا زي نبر ابزا مقراس انجرا زي نبر ابزا حبر زي نبر سي انتاي مالتي بدو زموت مالتي تنقاسقاس ريسا مالتي ስለዚህ ቅዳሴ ገርና ምሽ ክንደይ ሰባት ቆሪቦም ክንደይ ሰባት አይቆረብና ዝበዛሕና አይቆረብና አብያ አላታ ህይወት እጂ አንተ ወይ ጾምና ምሽልና ጾም ካሲ ዕላማ እንድሕዳ ዘይ ሃልይዎ ናብ ክርስቶስ እንድሕዳ ዘይ ምጽኢካ ጾም ካሲ እንታዩ ምስ ክርስቶስ እንድሕዳ ዘይ ተጣጥበካ ስለዚህ እዚ እቲ ትምህርት ሐዋርያት የብልና ዝበለስ ሰብ ምስ ዓርበየ ጥራሕ ዝቆርብ ናይ ሐዋርያት ትምህርት ከም ይኮነን ምስ ዓበየ ጥራሕ ዝቆርብ ዝብል ትምህርት የለን ናይ ሰባቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ አይኮነን ናይ ሐዋርያት አይኮነን ናይ መጽሐፍ ቅዱስ አይኮነን ናይ ጎይታ አይኮነን ምስ ዓበየ ይኮነን ዝቆርብ ካብታ ስጠመቀላ ግዜ ጀሚሩ ከሳዕ በህይወት አብዛ ምድር እዚኣ ዘሎ ክቆርብ ኣለዎ ስለዚህ ህይወት የብልናን ስቅና ኢና ንኸይድ ዘለና ንመላለስ ዘለና ናብ ቁርባን ንምፃ ምስ ክርስቶስ ሕብረት ይሃልወና እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣነ ጽኒዕ ክዛረበላ ዝደሊ ምክንያቱ በዘይ ቁርባን ሲ ህይወት ዝበሃል የብልና ስለዚህ ንኸይንቆርብ እንታይ ዝኽልክለና ተነስሕካ ጎይታ ይቅረበለለይ በዲለ እምባል እንታይ ተኸብደና እቶም ብፍላይ ኣብ ሓዳር ዘለኹም እንታይ ይጸገምኩም ስለዚህ ሲ ነፍስኩም ነታለላይና ዘለና ነፍስና ንዕሽ ወይና ዘለና ሰብከስ ኩሉ ዓለም ረቢሑስ ነፍሱ እንተትፈስ እንታይ ጠቕሞ ይጠቕመሎ ገንዘብ ኣኪብካ ሃብታም ኮይንካስ ነፍስኻ ኣቅድሚ ክርስቶስ ኣይፈልጠክን ይኽትበሃልሲ እንታይ ዓብሰልካ ናይ ዘለዓለም ህይወት
زي بالكان نحدا خوين سلازي نحبر بقربان نحبر بس كريستوس نحبر كاب مكريستوس مخان كابو زبلت يلن بمقرا بتمرت حواريات بمقرا سنجيرا بحبرت بتصلت بزين أربعة مسيرات عندتها زيادة مالتي حدا سبب زي أن نحرد أهلي كاب قربان كاب كل جزء هو تسمى كريستوس هالو مالتي لازم كريستوس نهالو عالم سيد أنا يبلغ لنا كريستوس بدأت أيه ونا مالتي راي حاجات كتأمين كام ممسا إذا اللي نازل لهم بلس نحد أن نتقوم حالي ناسي نخين قرب والحدث خلق لنا نجار يلن خلق لكم نجار يلن راي بالبخاء من كنت هاني قدسني الكات رح أمن زدنا أمنا لا تنسأب بخون تاخذ حل فيه بالله ممت أنا بس انتهي ربح اللو سلازي بعلاما نملالس بعلاما نمبر أبت حقنيا أمنة أرثوذكس أو أمينا تنيعنا نمبر أرثوذكس ما لسي متسوي اسم ما يكونن هيوتي تنبرون أبراي أرثوذكس أو زخوني هيوت نحر أذيت نبر كوينكا أرثوذكس يكونكا بقى أرثوذكسي أبو ورقات كذا تصفع تخلي أبغى قالك أخذ زارب تخليها هيوت كاجن كم يكون هي تبارك الله ما لدي مو هيوت كهلونا مس كريستوس كنبر علينا مو كسمعنا كل جزء أنا خزاربي كسبت موت كنزاربينا كلاتنا ما هي تزيعة هيوت كالي هيوت يلان أما تسمع ديهم كاب نافقوت يتزارب زلهم كاب حاليوت يتزارب زلهم كاب حررتا يتزارب زلهم كابتي موتن هيوتن زلو ودا ديرسي اتي هيوت عزيز لزعابين يتزارب زلهم كاب كريستوس زبلتسي ولا حدا يلن لازم بس كريستوس نمبرن نايزم بفلاي بزما بقدم زلو ابوتات كندي يحغزن سمون مليو شو عدت معلتي قداسه لبيت كريستيان شو عدت معلت قربو كندي تعدي لهم كابز زعب صقا يلن سلازي سنبت متي خاسي تاكيب كاس اخيبا غير كيان برك كمتي ابتي تاشمو نغبرو ابتي حدا كوميونيتي نغبرو قوم خوينا انوصل انا بحق نغركم تحقق نغركم مالتي ابزي اتيغا مسكرسس كيتطبقك موصا مالسي ترى أخيبات أكيد كاتوصل لها مالتي نخرسوس رجيت كات غير لها مالتي عيتد لأنني هاجينا في الصحة بقى قلق جبريها تبذلها حقوس كن مسكرسوس يزلله سلام مسكرسوس يزلله هيود مسكرسوس يزلله مو مسكرسوس كن نبر طلع على عديلاتكم ها مشيم كايد قيم لي أنا سي سلز فوتوكم يا بقى هم إذا زارب زلهم مو تمرتي غا ناي موداتا ترابعتي مأسرت بصلوتيا بصلوتها كتبلا صنح كف بغريوت صلوت مس املاح نراخولو منغدي قدامت كريستيانات صلوت نا هيوتم استنفاس ابي تقصي صلوت زبل ببزح قطري يتغلط زلو اذا دما ولقاوي صلوت راه زي كونس اتي بيت كريستيان بحبر اتصليو ساعات اغبيا مزمور داوتن قداسين زتقاللي ابوታት ጸሎት ካብ ሰይጣን ንከላኸለሉ ዋልታይ እጃ ባገብሪ ወዝበልካ ነዚ ሁሉ ኣብ ማሕር ዘሎ ካብዚ ጸሎት ካብኡ ዝዓቢ ዋልታ የለን ማለት እዩ ብእምነት እንድሕዳ ቆይምና ኣሚንና እንድሕዳ ጸሊና ጸሎት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዕርድታት ጸላእ ዘፍርስ ኢሉ ዕርድታት ጸላእ ዘፍርስ ዋልታይ ጋሻይ ጸሎት ስለዚህ በጸሎት እንድሕዳ ጸኒዕና ዘይፍታሕ ነገርስ የለን ናይ ኩሉ መልስ ዝመጽእ በጸሎት በጸሎት ዘይጸንዕ ክርስቲያን ከምቲ ብዘይ ማይ ዝነቅጽ ኦም ማለት እዩ ከምቲ ዓሳ ብዘይ ማይ ማለት እዩ ካብ ዓሳ ካብ ማይ እንድሕዳ ወጽ እንታይ ይኸውን ይመውት ክርስቲያን ከዓ
ካብ ጸሎት እንድሕር ተፈልዩ ይመውት ሞይት له ማለት እዩ ስለዚ ምን ተገዛርስና ምን ተሕዋትና ምን ተህዝብና ምን ተኩሉ በእምነት እንድሕር ጸሊና አምላህ ከሰምዓና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከርሕወልና ይኽእል ነተጸበበ ዘርሑ አምላህ ዘለና ተመዝሙር ክንዝምር ኮልና ልመናኹም ተሰሚዑ አጀኹም ደቀ ጽንዑ ክትብለና ባህረርታ ንጽበየካ ኦጎይታ እዚ ከም ተገርና እቲ ህይወትና እኮ ሕጂ ከም ተቀዲመ ዝበልኮ እቲ ኣብቲ መሰረት ስለ ዘይጸንዐ እቲ ኩሉ እተን ኣርባዕተ ኣዕኑድ ንብለን ዘለና ሕጂ ገሊአን ተቆሪፀን ገሊአን ጠልጠሊለን ገሊአን ካየለዋን ማለት እዩ ብኸምኡ ስለ ዝኾነ ይጸገም ዝወርደና ዘሎ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ከምተን ቀዳሞት ክርስቲያናት ክንከውን እንተደሊና ኣብዘን ኣርባዕተ ዓንድታት ክንጸንዕ ኣለና ንእምነትና ንፍለጦ ትምህርቲ ሐዋርያት ቃል እግዚአብሔር ንመሃር بفقر نمبر كابتل إن مكففال رحيقنا بحبرة نمبر ثالثيتي نسحة أتينا نقرب بزيك قدس قربان هيوت يلن رابعتي صولت أينو قارز مس أملاخنا زلنا ركب كان حدث ألنا مالتي نايلة معانتي سنبت تنبتنا وانجيل بقى غير قاعدسي إذن تغيرنا تقول له خلوت أنا حكون تغيرنا كم تلوم يا وانجيل استنببلنا ጎይታ አቱም እሙናት አገልገልቲ ብውሕድ ተአሚንኩም ኢኹም እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመኩም ናብ ሓጎስ ጎይታኹም እተው ክብለና እዩ ጎይታ አሜን ደ ይኹነልና እግዚአብሔር አምላክ ከምተም ቀዳሞት አቦታትና ኣብ ሃይማኖትን ኣብ ቅድስናን የጽናዕና ስለሰማዕኩምኒ ይቀንየለይ ክብረት ይሃበለይ